ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଜଗଦାନନ୍ଦକନ୍ଦାୟ ପ୍रणତାର୍ଥୀ ହରାୟ च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। शरणागत दीनार्तो परित्राय परायणे सर्वसार्थी हरे भगवती नारायणी नमो नमः। भगवती शरण। दर्शक बंधु, 12 अधिपति शनिश्चर महाग्रह एवं इष्टदेवी माँ भगवती दक्षिणेश्वरी काली को नमन कर जानिबा आजिर राशिफल विषय। सर्वप्रथम जानिबा आजिर राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष इंग्राजी तारीख जुलाई मास 7 तारीख 2024 मसीहा। शनिवार आज प्रतिपदा तिथि। पुनर्पशु नक्षत्र मिथुन चंद्र। व्याघात जोग किस्तघ्न करण। दिवा 4 घंटा 23 मिनिट पर बवकरण भोग हेब। जोगिनी पूर्व दिगरे रात्रि 4 घंटा 26 मिनिट पर उत्तर दिगरे रहिबे। आज वृष सिंह कन्या राशि घात 12 एवं कन्या राशि पुरुष और बिछा राशि तत्संगे कुंभ राशि महिला घात चंद्र। राहु काल दिवा 8 घंटा 34 मिनिट रू दिवा 10 घंटा 13 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला रात्रि 9 घंटा 6 मिनिट रू रात्रि 9 घंटा 59 मिनिट मध्य। राहु काल रे कौन से आनुष्ठानिक मांगलिक शुभ कार्य करने शास्त्र सम्मत नुहे। एणुक महेंद्र बेलाटी सर्वोत्तम। कारण महेंद्र बेलाटी श्रीहरि विष्णु को अति प्रिय बोली शास्त्र मार्गदर्शन करिथाए। आजिर ग्रह स्थिति मंगल मेष राशि बृहस्पति वृष राशि रवि शुक्र एवं चंद्र एकत्रीकरण अवस्था। मिथुन राशि बुध कर्कट राशि केतु कन्या राशि शनि कुंभ राशि एवं राहु मीन राशि गोचर करिवे। दर्शक बंधु, राशिफल जानिबा आगुरु जानिबा आजिर दिव्य चिंतन विषय। दिव्य चिंतन रे अछि जने दर्शक बंधुଙ୍କ प्रश्न। दर्शक बंधु जनक प्रश्न रखिचंती जन्म जातक पंचम स्थान रे राहु थिले संतान प्रति सदा सर्वदा विनाशर कारण होइथांती कि? अनेक ज्योतिषଙ୍କ मत अनुसार मु जहा किछि जानिछि मोर जन्म जातक पंचमस्थ राहु फल संतान प्राप्ति मोर नानादि प्रकार विघ्न मध्य घटुछि। दयाकरी एथिर मार्गदर्शन करिवे। दर्शक बंधु, पंचमस्थ राहु केबे भी अशुभप्रद नुहंती। ज्योतिष शास्त्र कहे मृगपति वृषकन्या कर्कटे वा स्थपि राहु भरवती विपुल लक्ष्मी राजा राजे धनेशु हय गज नर नौका मेदिन मंडले सूर्यपगण तृणबन्ही तुंग केवा चिरायु। एहि न्याय जन्म जातक जदि पंचम स्थानटी वृष राशि होइथाए किबा सिंह राशि होइथाए किबा कन्या राशि कर्कट राशि मिथुन राशि होइथाए ताहेले जन्म जातक पंचमस्थ राहु प्रबल मात्रा संतान सुख देथांती। एही स्थान मानकर राहु रहीकि जदि बृहस्पति दृष्टि रही थांती ताहेले प्रबल मात्रा संतान सुख प्राप्ति हुए। दर्शक बंधु, एतद् भिन्न राशि मानकर पंचम स्थान जदि राहु अवस्थान करती ताहेले जन्म जातक उणाधिक संतान पीड़ा रही पारे। आपण जन्म जातक केवल मात्र पंचम स्थान राहु अच्छा से ही विषय वस्तु नहीं कि आपण मते लिखित प्रमाण देइछन्ति, किंतु जन्म जातक अन्यान्य ग्रह बल दियंतु। अन्यान्य ग्रह माने केउ प्रकार स्थिति अच्छा जन्म जातक जदि आपण मो पाखक पठेबे किबा जन्म तारीख मास मसीहा समय जदि पठेबे ताहेले भी मध्य मु आपणकर जन्म जातक विषय वस्तु नहीं कि पुंखानुपुंख भावे आकलन करि परिबे। दर्शक बंधु, जन्म जातक केवल मात्र गोटे ग्रहर स्थिति बलय को देखिकी कौन से प्रकार फलाफल निर्णय कर हुए ना। अन्यान्य ग्रह मानकर बलाबल को लेकिन फलाफल निर्णय होता है। एबे आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। राशिफलटी आपणक चंद्र राशि उपर आधारित। आपणक जन्मकोष्ठी चंद्रमा जो राशि अवस्थान करिसेंती सी हेउची आपणक चंद्र राशि वा जन्म राशि। जदि आपण निजर जन्म राशि जानि नाहंती ताहेले प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखि परिबे। चंद्रमा आज बृहस्पति नक्षत्र रे मिथुन राशि रे रवि एवं शुक्र सहित
ଏକତ୍ରୀକରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପରିଚିତ ହେବା। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶାରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବ। ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ତଥା ଭ୍ରାତୃଭଗ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହିତ ବାକ୍ଶୁଦ୍ଧି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦିନଟିରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଆକାଶୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆପଣ ଆଜି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ହାନିର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସାମ୍ନା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7। ଆପଣ ଆଜି ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଆୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘୃତ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଆୟକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମନସ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ବିଘ୍ନର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ।
विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में अशांति लक्ष्य करिपारନ୍ତି। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग आज धवलवर्ण रंग शुभ अंक 6। आपण आज राम रक्षा स्तोत्र पाठ करंतु। दिनटी अत्यंत सुखदायक हेबो। बिछाराशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ दिनटी चंद्रमा राशि ठारू अष्टम स्थान रे गोचर करिवे। फल कार्य क्षेत्र एवं व्यवसाय अत्यंत खुशी अनुभव करिवे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन सदा सर्वदा चंचल चित्त रहिबे। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क आदि शुभदायक नुहे। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आवश्यक स्थल ऋण ग्रहण करिपारନ୍ତି। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला कार्यक्षेत्र में संतापित होबार सूचना जनाए। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग आज रक्तवर्ण रंग शुभ अंक 3। आपण आज असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु। दिनटी अति उत्तम रहिबो। धनुराशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ दिनटी चंद्रमा राशि ठारू सप्तम स्थान रे गोचर करिवे। फल कार्य क्षेत्र एवं व्यवसाय घात प्रतिघात जोग संगठित हेबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन भ्रमण सुख प्राप्ति हेबो। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सुखद अटे। आर्थिक स्थिति अति उत्तम रहिबो। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। दिनटी दूरदेश बंधु गृह को आगमन हो पारନ୍ତି। यात्रा पाई दिनटी आपणଙ୍କ पक्षरे जीवो। विद्यार्थी और महिला कार्यक्षेत्र में सदा सर्वदा प्रसन्न चित्त रहिबे। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग आज नीलवर्ण रंग शुभ अंक 2। आपण आज सिद्धकुंजिका मंत्र पठन करंतु। दिनटी अति उत्तम रहिबो। मकर राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ दिनटी चंद्रमा राशि ठारू षष्ठ स्थान रे गोचर करिवे। फल कार्य क्षेत्र एवं व्यवसाय सदा सर्वदा सतर्कता अवलंबन करंतु। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन गुप्त शत्रुजात हो पारନ୍ତି। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम रहिबो। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आवश्यक स्थल ऋण ग्रहण करिपारନ୍ତି। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान देवा सहित यात्रा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में अन्य उपर निर्भरशील रहिबे। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग आज हलदी वर्ण रंग शुभ अंक 6। आपण आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र को पठन करंतु। दिनटी अति उत्तम रहिबो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ दिनटी चंद्रमा राशि ठारू पंचम स्थान रे गोचर करिवे। फल कार्य क्षेत्र एवं व्यवसाय संतान पीड़ार सूचना अछि। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन अशांतिर वातावरण रही पारे। दिनटी न्याय निष्पत्ति तथा वाद विवाद कर्म रे समय अतिवाहित करंतु नाही। दिनटी मान सम्मान प्रति सतर्क रुहंतु। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सुदृढ़ रखा सहित आर्थिक स्थिति प्रति ध्यान रखंतु। स्वास्थ्य शरीर विशेष सुखदायक नुहे। दिनटी संतान पीड़ार सूचना अछि। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में सदा सर्वदा अन्य उपर निर्भरशील रहिबे। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग आज बैगणी रंग शुभ अंक 4। आपण आज विष्णु चरणामृत सेवन करंतु। दिनटी अति उत्तम रहिबो। मीन राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ दिनटी चंद्रमा राशि ठारू चतुर्थ स्थान रे गोचर करिवे। फल कार्य क्षेत्र एवं व्यवसाय कलहर वातावरण संगठित हेबो। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन अशांति लक्ष्य करिपारନ୍ତି। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम अटे। आर्थिक स्थिति विशेष सुखदायक नुहे। स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा पाई दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में अशांति लक्ष्य करिपारନ୍ତି। आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ रंग आज घृतवर्ण रंग शुभ अंक 6। आपण आज दुम दुर्गाय नमः यह मंत्र को पठन करंतु। दिनटी अमृत तुल्य हेबो। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत 10 राशि राशिफल एवं आज दिव्य चिंतन। एवं अनुमति दियंतु। नमः भगवती शरण।